বৰপেটা ৰোডত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী সভাত উপস্থিত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সুস্মিতা দেৱ। সভাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা সাংসদ সুস্মিতা দেৱৰ। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকীয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যক্ষ কৰি কয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যিখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সেইখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক মমতা বেনাৰ্জী বুলি কয়। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিবোৰ আঁচনি 4 বছৰ আগৰ পৰাই দিছে সেই আঁচনি মমতা বেনাৰ্জীয়ে 15 বছৰ আগৰ পৰাই দি আহিছে আৰু সকলোকে দিয়ে, কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অকল বিজেপিৰ সদস্যসকলকহে আঁচনিসমূহ দিয়ে। বিজেপি চৰকাৰে 1800 কোটি টকা এনআৰচিত খৰচ কৰি বিফলতা হোৱাৰ পিছত বিফলতা ঢাকিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উচ্ছেদৰ নাটক কৰি আছে। অসমীয়া হিন্দুক বুৰ্বক বনাবলৈ এইবোৰ কৰি আছে। আনহাতে হিন্দু বঙালী সম্পৰ্কে সাংসদগৰাকীয়ে কয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে বাংলা ভাষা মানেই বাংলাদেশী, গতিকে এতিয়া বঙালীসকলক ডি ভোটাৰ আছে। পৰৱৰ্তী সময়ত যদি বঙালীয়ে বিজেপিক ভোট দিয়ে নিৰ্বাচনৰ পিছত অসমৰ বঙালীক বাংলাদেশ সীমা পাৰ কৰি দিব, সেয়া নিশ্চিত গেৰাণ্টি বুলি কয়। আনহাতে অগপ সম্পৰ্কে কয়, অগপ বিজেপিৰ মাইনৰিটি চেল। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এপিনে সংখ্যালঘুৰ ভোট নালাগে বুলি কয়, আনপিনে এজিপিৰ দ্বাৰা সংখ্যালঘুৰ ভোট সংগ্ৰহ কৰে। অগপৰ সভাত অতুল বৰা মাইনৰিটি চেলৰ চেয়াৰমেন বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনায়। বৰপেটা ৰোডৰ পৰা সমীৰ চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, AIN লাইভ। हिमंत विश्व शर्मा जिस स्कूल का स्टूडेंट है उसका हेडमिस्ट्रेस सीएम ममता बनर्जी है। जो स्कीम अभी इलेक्शन का 1 महीना पहले या 4 साल पहले से दे रहे हैं अरुणोदय, वो स्कीम ममता जी 15 साल से दे रहे हैं और सबको दे रहे हैं। जो बीजेपी को वोट देता है, जो सीपीएम को वोट देता है, जो हिंदू है, मुसलमान है, टी गार्डन है, एसटी सबको देता है। ओपन अनाउंसमेंट करके माइकिंग करके देता है। और हेमंत बाबू अरुणोदय का फॉर्म सिर्फ बीजेपी के वर्कर का हाथ में देता है। इविक्शन चल रहा है। इविक्शन तो क्या है, देखिए एनआरसी फेल हो गया। एनआरसी में 1800 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। एनआरसी फेल है। बीजेपी एनआरसी फेल किया, उसको कवर करने के लिए, वो फेलियर को ढकने के लिए एविक्शन कर रहा है। आपका 10 साल डबल इंजन सरकार था, आपने एविक्शन क्यों नहीं किया? 6 महीना पहले क्यों कर रहे हो? और यहाँ पे सबके सर पे लिखा है क्या बांग्लादेशी? किसका एविक्शन कर रहे हैं? देखिए आज अगर ग्वालपाड़ा का एक एरिया में एविक्शन होगा, वो दूसरे एरिया में जाएंगे। अगर धुबरी में एक एरिया में इविक्शन होगा, दूसरे एरिया में जाएंगे। तो हेमंत बाबू ये नाटक कर रहे हैं हिंदूज को बेवकूफ़ बनाने के लिए, असमिया हिंदू को उल्लू बनाने के लिए हेमंत विश्व शर्मा ये कर रहे हैं। देखें रंजित दासके आमी रंजित दास डांगरियाके बोलबो जे तृणमूल माठे थाकबे। हाँ, रंजित दास हलो पावर का लड़ाई लड़ेगा और हम रंजित दास का पोल खोलने के लिए यहाँ लड़ेगा। जो करप्शन बीजेपी का है, जो बेईमानी बीजेपी का है, जो कम्युनल पॉलिटिक्स बीजेपी का है, उसको हम पर्दाफाश करेंगे। रंजित दास जी को मेरा चेतावनी। कांग्रेस के बंगाल को पुश बैक करेगा। बिल्कुल, हेमंत विश्व शर्मा तो बोले ही दिए छे, बांग्ला भाषा बोलले बांग्लादेशी। आमी बजाली डिस्ट्रिक्टर हिंदू बांगालीदेर बोलते चाই যে আপনারা যদি বিজেপিকে ভোট দিন, হেমন্ত বাবু বলে দিয়েছেন বাংলা ভাষা মানে বাংলাদেশি, আপনারা ডি ভোটার আছেন, নেক্সট হিন্দু বাঙালিকে বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশে ঠেলা হবে, এটার গ্যারেন্টি হেমন্ত বিশ্ব শর্মা করবেই আফটার ইলেকশন। লাস্ট কোশ্চেন, কংগ্রেসকে বিপদে ফেলানোর জন্য কি তৃণমূল কংগ্রেস এসেছে আসামে বিজেপিকে সাহায্য করার জন্য? দেখেন লেটেস্ট সার্ভে যেটা এসছে ওটার মধ্যে আছে যে কংগ্রেস হারছে। ওকে, सो तृणमूल कांग्रेस यदि 0 कैंडिडेट दे तबुओ कांग्रेस हारছে। तो लोगों को अल्टरनेटिव चाहिए, विकल्प चाहिए मानुष। विकल्प हलो तृणमूल कांग्रेस। कांग्रेस को अगर हम खुला मैदान भी दे देंगे, क्या कांग्रेस सरकार करेगी? कोई गारंटी है? नहीं है। तो हम क्यों फील्ड से हटे भाई? तृणमूल आएगा तो क्या आसनी देगा? देखिए तृणमूल अगर आएगा, जो भी आचोनी देगा बंगाल की तरह देगा, सब जाति को देगा, सब धर्म को देगा। यही हमारा वादा है। नॉट लाइक बीजेपी हिंदू वर्सेस मुस्लिम हम नहीं करते। और मैं कांग्रेस को ये कहूँगी कि आप लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बट हर सर्वे में कांग्रेस हार रही है, इसीलिए एक अल्टरनेटिव की ज़रूरत है, दैट इज तृणमूल कांग्रेस। হেমন্ত আসনি কেন দিচ্ছে? বলে মোদির মিটিংয়ে না দিলে আসনি কাটি দিম।
এই জন্য আসনি দিচ্ছে। আর 1200 টাকা কি গ্যাসের দাম কত 1000, ওষুধের দাম কত, ডিজেল পেট্রোলের দাম কত, 1200 টাকা দিয়ে কি হয়? আমি যদি হেমন্ত বিশ্ব শর্মার স্ত্রীকে 1200 টাকা দিই, উনি চালাবেন? হেমন্ত বিশ্ব শর্মার নিজের রান্নাঘর চলবে নাকি 1200 টাকা দিয়ে যে আমাদের মহিলাদের দিচ্ছে? आसाम में 126 सीट है और हमने बोडोलैंड में भी लड़ा, वहाँ 15 MLA सीट है। हमने पंचायत में लड़ा और बोलना तो नहीं चाहिए, हमारा बहुत अच्छी तरह खाता खुला, आप लोगों ने दिखाया नहीं वो अलग बात है। हमारा स्कोर लुरिन ज्योति से बेटर था। सो हम दुलुदा हम लोग पूरा आसाम टूर कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर हमारा कैंडिडेट अच्छा होगा वहाँ पर हम 100% लड़ेंगे विथ ऑर्गेनाइजेशन और जीतने के लिए लड़ेंगे। देखिए अभी वो संख्या तय नहीं हुआ है क्योंकि हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग, जैसे आज मीटिंग हुआ, हमारा 3 कैंडिडेट से मुलाकात हुआ, तो हम उसके बाद सिलेक्शन करेंगे। और हमारा फॉर्म भरने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। ये माँ माटी मानुष ममता बनर्जी का पार्टी है, इसमें हम पैसा नहीं लेते फॉर्म भरने के लिए। तो एवरीवन इज़ वेलकम। हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस करीब 23 डिस्ट्रिक्ट्स में है, आप लोग फॉर्म भरिए। आपको मैं एग्जैक्ट नंबर 15 जनवरी के बाद दूंगी। एजीपी भी एक आंचलिक दल है इधर में, आप लोग का ये एजीपी तो बीजेपी का माइनॉरिटी सेल है। हेमंत बाबू बोलते हैं मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, पर हेमंत बाबू को मुसलमान का वोट के लिए एजीपी चाहिए। तो एजीपी बीजेपी का माइनॉरिटी सेल है। एजीपी का प्रेसिडेंट कौन है अभी, क्या नाम है? अतुल बोरा जी बीजेपी का माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन है और कुछ नहीं है। পার্টির যেটা স্বাধীনতার লড়াই লড়েছে, ব্রিটিশের সঙ্গে লড়েছে, ওদের টিকিট পেতে হলে 50,000 টাকা লাগে, 50,000 rupees। যারা 30 বছর 40 বছর থেকে কংগ্রেস করছে, কাজ করছে, ওদেরকে 50,000 টাকা ফিস দিয়ে ফর্ম ভরতে হচ্ছে টিকিটের জন্য। তো আজকে যে দলকে রক্ত দিয়েছে, যে দলের জন্য পুলিশের ডান্ডা খেয়েছে, যে বিজেপির সঙ্গে ফাইট করেছে, ও একটা গরিব ঘরের ছেলেও হতে পারে। ও একটা গরিব ঘরের ছেলে হতে পারে, ও 50,000 টাকা কোথা থেকে দিবে? আর হিন্দু, যারা হিন্দু মা বোনেরা আছেন, ভাইরা আছেন, প্রথম কথা হিন্দুদের বিজেপি বোকা বানাতে বানাতে শেষ করে দিয়েছে। মানে হিন্দু মানুষকে বোকা বানাতে বানাতে মানে বিজেপি পুরো জিরো করে দিয়েছে। কেন করে দিয়েছে আমি আপনাদের বলতে চাই। আজকে ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা কি বলে? ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা বলে যে উনার মাইনরিটি ভোট না লাগে, বলে কি না? কিন্তু হেমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকার কার সঙ্গে করেছে? অগপর সঙ্গে করেছে। এজিপির সঙ্গে মিলে সরকার করেছে কি করেনি? বিজেপি করেছে। তো যত মাইনরিটি সিট আছে, মাইনরিটি সিটে কারা ক্যান্ডিডেট দেয়? এজিপি দেয়। এজিপি বিজেপি ভাই ভাই। তার মানে ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা পিছনের দরজার থেকেও মুসলমানের ভোট নিচ্ছে। এটা হিন্দু মানুষকে বোঝাতে হবে। গত 10 বছর থেকে যে মোদী সরকার সেন্টারে আছে, আমরা কি দেখতে পেরেছি? যে নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, ভারতীয় জনতা পার্টি সবাই মিলে কংগ্রেসকে বিভিন্ন রাজ্যতে হারিয়েছে। তো আমি ঠিক বলছি তো? কংগ্রেস হরিয়ানাতে পারলো না, কংগ্রেস মহারাষ্ট্রতে পারলো না, কংগ্রেস রাজস্থানে পারলো না, মধ্যপ্রদেশে পারলো না, পাঞ্জাবে আম আদমি পার্টি আছে। আজকে কংগ্রেসের সরকার আছে তেলেঙ্গানা, কর্ণাটকা, হিমাচল আর আরেকটা কোন স্টেটে আছে। কিন্তু ফ্যাক্ট ইজ বিজেপি কংগ্রেসকে হারাতে জানে, কিন্তু নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, জেপি নাড্ডা সবাই মিলে একজন ব্যক্তিকে হারাতে পারে না। সেই ব্যক্তিকে, সেই নেত্রীকে, সেই নেত্রী হলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এইটা বলতে হবে মানুষকে।
1200 টাকা মহিলাদের হেমন্ত বিশ্ব শর্মা দিচ্ছে, কিন্তু একটা মনে রাখবেন যে 1200 টাকার লক্ষ্মীর ভান্ডার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 2011 থেকে দিচ্ছে, 2011 থেকে দিচ্ছে। তো হেমন্ত যে পাঠশালার স্টুডেন্ট, সেই পাঠশালার প্রিন্সিপাল হেডমিস্ট্রেস হলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বুঝেছেন? মমতাদির সব স্কিম যেটা লাস্ট 15 বছর থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গলে চলছে, এখন ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা সেইগুলাকে কপি ক্যাট করছে। যিকোনো খবৰ আৰু বিজ্ঞাপনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7896121996।